નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન ટ્રેન્ડ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આજરોજ તારીખ 25 જાન્યુઆરી 2021ને સોમવારના રોજના ગુજરાતના દરેક માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જોવાના છીએ। પરંતુ મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા તમને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જો તમે આપણી આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કરીને મિત્રો તમને ગુજરાતના દરેક માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવનો મેસેજ મળતો રહે। તો મિત્રો, જોઈએ આજના ગુજરાતના દરેક માર્કેટયાર્ડના કપાસના તાજા બજાર ભાવ। तो मित्रों, बाबरा मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1040 थी 1205 रुपया। तेमज पाटण मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1010 थी 1196 रुपया। तो मित्रों, बात करिए विजापुर मार्केटयार्डनी तो एनो बजार भाव छे मित्रों 1020 थी 1215 रुपया। तेमज जसदण मार्केटयार्डनो आजनो बजार भाव छे 1000 थी 1170 रुपया। तेमज कालावड मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1223 रुपया। तेमज डोळासा मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1175 रुपया। तो मित्रों, जामजोधपुर मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1190 रुपया। तेमज जामखंभाळिया मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1025 थी 1142 रुपया। तेमज सावरकुंडला मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 996 थी 1160 रुपया। तेमज राजकोट मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1193 रुपया। तेमज भावनगर मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 970 थी 1214 रुपया। तेमज ध्रोल मार्केटयार्डनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1175 रुपया। तेमज विसनगर मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 900 थी 1216 रुपया। तो मित्रों, बात करिए सिद्धपुर मार्केटयार्डनी तो एनो बजार भाव छे 1021 थी 1221 रुपया। तेमज हिम्मतनगरनो बजार भाव छे 1031 थी 1189 रुपया। तो मित्रों, गोंडल मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1001 थी 1211 रुपया। तेमज हळवद मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1000 थी 1180 रुपया। तेमज जूनागढ़ मार्केटयार्डनो आजनो बजार भाव छे 900 थी 1175 रुपया। तेमज विसावदर मार्केटयार्डनो आजनो बजार भाव छे 920 थी 1100 रुपया। तेमज वांकानेर मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 900 थी 1200 रुपया। तेमज जेतपुर मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1021 थी 1221 रुपया। तेमज बोटाद मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 980 थी 1206 रुपया। तेमज अमरेली मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 720 थी 1201 रुपया। तेमज महुआ मार्केटयार्डनो बजार भाव छे 905 थी 1136 रुपया। तो मित्रों, चाणस्मा मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 1003 थी 1182 रुपया। तेमज चादर मार्केटयार्डनो आजनो बजारनो भाव छे 1065 थी 1135 रुपया। तो मित्रों, माणसा मार्केटयार्डनो आजनो कपासनो बजार भाव छे 900 थी 1209 रुपया। तेमज जामनगर मार्केटयार्डनो कपासनो बजार भाव छे 850 थी 1200 रुपया। तेमज मोरबीनो बजार भाव छे 1001 थी 1175 रुपया। तेमज तळाजा मार्केटयार्डनो आजनो बजार भाव छे 951 थी 1185 रुपया। तो मित्रों, आ हता गुजरातना दरेक मार्केटयार्डना आज रोजना कपासना बजार भाव। जो मित्रों, तमे पण दररोजना गुजरात मार्केटना कपासना बजार भाव जाणवा मांगता हो तो आपणी आ चेनलने सब्सक्राइब करी અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો। અને મિત્રો, આજનો આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો જ વિડીયોને લાઇક કરજો, ના ગમ્યો હોય તો તમે વિડીયોને ડિસલાઇક કરી શકો છો। તો વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। તો મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।